प्रभुंक महानामर धन्यवाद हेउ से आमको प्रेम करी आज पर्यंत आमकर जत्न तत्व नहीं जगत रे बंचिबार सुजोग आ अधिकार देइथिबारु प्रथमे से सर्वशक्तिमान आमकर जीवंत परमेश्वर को धन्यवाद देउ। ता सहित आजिर उपासना को प्रेम करुथिबा प्रभुंक लोकमान को पुणी उपस्थित प्रत्येक को अंतरर शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाओ। आसंतु आमने आजिर ए विशेष उपासना आरंभ करी प्रत्येक निज निज को प्रभुंक चरण तले समर्पण करी प्रार्थना करिबा। आ मु प्रार्थना करी दयाकरी मो प्रार्थना रे प्रत्येक मनोयोग करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु प्रभु, तुमर गौरव करुछु, तुम नाम को प्रशंसा करुछु, तुम नाम को उच्चरे स्थापन करुछु, कारण तुम्हें एकमात्र आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी सदा प्रभु अट। प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करू, तुम वाक्य प्रमाणे आमानक प्रति तुम्हें विश्वस्त हेल। चतुर्दिग को निरीक्षण कला बेले प्रभु जगतर कौन सी स्थान रे आज कोटि कोटि लोक सुरक्षित नहांती प्रभु। समस्तक मनरे भय आउ दुश्चिंता, समस्तक मनरे मृत्युर कोह आज माड़ी चलुछि, किंतु धन्य तुम नाम आपणा रक्तरे कृत लोक माने आज पर्यंत सुरक्षित। प्रभु आज जदि आमे ए जगत छाड़ी चली जाऊ आमनकर यही भरोसा अच्छी जे आमे तुम सहित अनंत काल वास करिबा। जो भरोसा तुम्हें आमान को देइछ से भरोसा पाई आमे तुमर धन्यवाद करू। स्वर्गीय पिता, आजिर सुंदर समय रे तुमर दयार सिंहासन निकट को आसीछु। आम मंडलीर प्रत्येक परिवार व्यक्ति विशेष को तुम हस्तरे समर्पण करी प्रार्थना करू। तुमर विश्वस्तता को मने पकौ तुमर आशीर्वाद को स्मरण करू करू तुम दया को प्रभु जीवन रे अनुभव करू करू तुमर निकटरे धन्यवादर नैवेद्य उत्सर्ग करी आमने निज निज को मध्य समर्पण करी प्रार्थना करू। प्रभु तुमर आत्मांकर उपस्थिति आम प्रत्येक जीवन रे अनुभव करबा को दियो। तुमर वाक्य जे शक्तियुक्त ताहा परिवर्तनकारी अटे, समस्त समस्या को समाधान करि पारे। तेणु आमे जे जो स्थान रे बसी थिले मध्य प्रभु तुमर आत्मांक शक्ति रे आमानक मध्य रे तुमर उपस्थिति दे तुमे कथा कह। जो माने असुस्थ पीड़ित रोगाग्रस्त शय्याशायी समस्या चिंता अभाव मध्य दे गति करुछन्ते प्रभु तुमर वाक्य द्वारा प्रत्येक को तुम्हें सांत्वना दियो, शांति दियो, सुस्थता दियो, आरोग्य दियो। आ तुमर से शक्ति प्रत्येक जीवन रे कार्य करू। प्रभु जीवंत पिता तुमर धन्यवाद करुछु, कारण तुम्हें आमानकर प्रभु जे आमानक जीवन सबु परिस्थिति को नियंत्रण करंती। तुम नाम धन्य हो पिता। आज मध्य आमे तुम दयार सिंहासन निकट को आसीछु। चतुर्दिगरे अशांतमय परिवेश प्रभु, शांतिर अभाव वर्तमान जगत मध्य, किंतु प्रकृत शांति केवल तुम्हें दान करि पार। तेणु तुम निकट को आसी निज निज को समर्पण करू। मंडलीर प्रत्येक
परिवार को समर्पण करू पुणी जो माने प्रभु ए उपासनार अंशी हेबे तुमर वाक्य सुनिबे समस्त को समर्पण करू जहाँ जीवन रे जो प्रकार समस्या थिले मध्य प्रभु तुमे दया करी सुस्थता दियो आरोग्य दियो अभाव लोक मानकर अभाव मोचन कर समस्या रे थिबा लोक मान को प्रभु समस्या रो मुक्त कर आउ तुम नाम को धन्यवाद करबा पई आश्चर्य भाव रे तुमरो उपस्थिति दे सेमानक जीवन रे तुमे कार्य कर प्रभु प्रार्थना करू ए दिन मानकरे आमे चतुर्दिगरे शुणुचु अनेक प्रभु शारीरिक भाव में असुस्थ अच्छा प्रभु ए शारीरिक असुस्थता आमकर आत्मिक जीवन को किछि मात्रा रे मध्य क्षय हेबा को न देउ प्रभु आ तुम उपस्थिति दे तुमे आमान को कढ़ाई नियो धन्यवाद दो आमकर प्रार्थना शुणिल सकल प्रार्थना निवेदन तुम हस्तरे दे उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम क्रूस तले समर्पण करी यीशु नाम रे मागुअछु आमेन। प्रभु को महानामर धन्य हो आउ थे आम को प्रभु सुजोग देले तांकर उपासना करिबा पई ए समय मु अनुरोध करी से माने सम्मुख को आसीबे आउ आपण मान सम्मुख रे दुईटी गीत से माने गान करिबे तापरे माने वाक्य मध्य को जिबा। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना आंधी आने दो याने दो तूफान आंधी आने दो जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरी रास्ते हैं दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरी रास्ते हैं दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना अगर मौत का डर सताए तुझे सलीब पे तू गौर कर अगर मौत का डर सताए तुझे सलीब पे तू गौर कर यीशु ने मौत को जीत लिया है उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना
चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है, वो तेरे साथ है। सुधामय যিশু দয়াময়, সুধাময় যিশু দয়াময়, মো জীবনে হুয় সহায়, মো জীবনে হুয় সহায়, মো জীবনে হুয় সহায়, সহায় হুয় সহায়। সুধাময় যিশু দয়াময়, সুধাময় যিশু দয়াময়, মো জীবনে হুয় সহায়, মো জীবনে হুয় সহায়। ব্যাকুଳରେ ভাঙ্গি যাଉଛି হৃদয়, ব্যাকুଳରେ ভাঙ্গি যাଉଛି হৃদয়, লতক ধারে বরষা পরায়, লতক ধারে বরষা পরায়। ব্যাকুଳରେ ভাঙ্গি যাଉଛି হৃদয়, ব্যাকুଳରେ ভাঙ্গি যাଉଛି হৃদয়, লতক ধারে বরষা পরায়, লতক ধারে বরষা পরায়। জড়ুଅଛି প্রভু অনুতাপ হৃদে, জড়ুଅଛି প্রভু অনুতাপ হৃদে, বিনতিরে মো কর্ণ দিয়। সুধাময় যিশু দয়াময়, সুধাময় যিশু দয়াময়, মো জীবনে হুয় সহায়, মো জীবনে হুয় সহায়। নুহই আশ্রয় অটে নিসহায়, নুহই আশ্রয় অটে নিসহায়, ভব সিন্ধু জলে হেউছি অথয়, ভব সিন্ধু জলে হেউছি অথয়।
नुहई आश्रय अटे निसहाय नुहई आश्रय अटे निसहाय भव सिंधु जले हेउछि अथय भव सिंधु जले हेउछि अथय जीशु हेब मोर प्राण क्षय हस्त धरि रख होई सदय मनरु जाऊ भ्रांति भय सुधामय जीशु दयामय सुधामय जीशु दयामय मो जीवने हुआ सहाय मो जीवने हुआ सहाय मो जीवने हुआ सहाय सहाय हुआ सहाय सुधामय जीशु दयामय सुधामय जीशु दयामय मो जीवने हुआ सहाय मो जीवने हुआ सहाय मो जीवने हुआ सहाय मो जीवने हुआ सहाय। सुंदर गीत पाए धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ तांको गौरव उद्देश्य रे व्यवहार करंतु। आजिर ध्यान निमंते शास्त्र आमने गोटे अंश पढ़िबा आम प्रत्येकंकर परिचित अंश प्रथम करंतीय तार 1 अध्याय 18 पद प्रथम करंतीय 1 पर्वर 18 पद ए स्थान रे ए प्रकार लिखा जाए कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानंक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा आम्भमानंक प्रति ताहा ईश्वरंक शक्ति अटे। प्रभु एई पठित वाक्य रे आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो जेतेबेले आमने आमनकर चतुर्दिग को अनुध्यान करू आमनक जीवन रे सुरक्षा आमर सामर्थ्यर बाहर अटे अर्थात मोर कहिबार अर्थ आपण किंबा मु आम निज जीवन को सुरक्षा दे पारिबा नाही कारण मनुष्य जदि निज जीवन को सुरक्षा दे पारंते ताहले आज लक्ष लक्ष लोकंकर मृत्यु खबर आमे शुणी न थांता कहीं ना मनुष्यर जीवन परमेश्वरंकर हस्ताधीन अटे। तेणु जगतर प्रति मुहूर्त रे आमे जेतेबेले न्यूज देखू बा टीवी न्यूज शुणु किंबा खबर कागज रे पढ़ू प्रतिदिन विभिन्न प्रकार घटना दुर्घटना गुड़ाक घटी चलुछि अनेक ए दिन मानकरे आमने देखुचु रोड एक्सीडेंट रे अनेकंकर मृत्यु होउछि ता सहित अनेक कोविड-19 रे मध्य मृत्यु भोग करुछन्ते। मृत्यु स्वाभाविक मरिबा कथा मनुष्य पाई स्वाभाविक तेणु शास्त्र रे अछि जे मर्त्य मंडले देहधारी देव हेले मरोई ए जगत रे जेतेबेले मनुष्य रूप रे आमने जन्म नेइछु आमानक पाई मृत्यु किंतु सुनिश्चित किंतु बाइबल आमानकु कौन कहे मृत्यु विषय रे जदि आमानकर टॉपिक रो बाहर तथापि मु कहिबा पाई इच्छा करे ख्रिस्टियन रो मरण बाइबल कहे गौरवर मरण आ ख्रिस्टियन रो मरण भरोसार मरण आ ख्रिस्टियन रो मरण अक्षय मरण कोमानक पाई जो माने ख्रिस्टन को आपणार परित्राणकर्ता स्वरूपे ग्रहण करी अछंती सेमानक विषय यह कह जाए। आज आमने जो अंशटी देखिलु
କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ବା କେଉଁଠି ହଜିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ପୁଣି ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ତାହା ହଜିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲୁ। କାହିଁକି ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ କହିଥିବି ବୋଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା କଥା। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଧେ ବା ବର୍ଷେ 6 ମାସ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସହର, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କରନ୍ତୀୟ ସହର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆପ୍ରୋଟାଇ ବୋଲି ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ, ଦ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବିଜାତୀୟ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଦେବଦାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦେବଦାସୀମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେରଳର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜୀବନ ବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଶରୀରକୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା କରନ୍ତୀୟ ସହରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଲେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଥିଲା, ଭାଗ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇମୋରାଲିଟି ଥିଲା। এই প্রকার পাপ কার্যরে লিপ্ত থিবা লোকমানে সেই সহରରେ বাস করুଥିଲେ। ଆଉ সেই মণ্ডলীর সমস্যা কোন ଥିଲା? সেই সহরর সমস্যা যে দেবতাঙ্ক উদ্দেশ্যে যে বলি উৎসর্গ করা যায় বা খাদ্য উৎসর্গ করা যায়, তাহার মধ্যে সমস্যা ଥିଲା। যদি আপন সেই করন্তীয় পুস্তক পড়িবে, সে স্থাନରେ লেখা ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3ର 16, 17, 18 ପଦରେ ପାଉଲ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ, ତୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହା କରନ୍ତୀୟ ସହରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ସେ ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଘୋର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପର୍ବର
13 ପଦରୁ ବା 12 ପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା କଥା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଏଟା ଏକ ପର୍ବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 3 ପର୍ବକୁ ଯିବେ, 4 ପର୍ବକୁ ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କର, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପୋଲଙ୍କର, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତରଙ୍କର, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ପାଉଲ ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତର ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପୋଲୋ ଯୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ କ'ଣ ପିତରଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଭାଗ ଭାଗ ଥିଲା ବା ବିଭକ୍ତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ପାଉଲ ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନଥିଲେ। 18 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳଭେଦ ଅଛି, ମତଭେଦ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ତାହାର ସମାଧାନ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଉଲ ନୁହନ୍ତି, ପିତର ନୁହନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ପରିଚୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ମେସେଜ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଟୁ ସାଲଭେସନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ କଥା ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲି, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ନଥିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, କର୍ନାଲ, ନୋମିନାଲ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ କର୍ନାଲ ମାନେ କୋଉମାନେ? ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନୋମିନାଲ କୋଉମାନେ? ନାମ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା 12 ପଦରୁ, ଯେତେବେଳେ 1ର 12 ପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ 2ର 2 ପଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କୃଷ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, କୃଷ କଥା ନୂତନ ନିୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4ରୁ 9 ପଦରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷ କଥା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଠି କେମିତି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲେ, 400 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ସୁଫସାଗର।
ସୁଫସାଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପଛରେ ଶତ୍ରୁମାନେ। ଆଉ ସୁଫସାଗରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଜଳକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରି ହେଲେ। ତାହା ବାପ୍ତିସ୍ମର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଥ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 4 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋର ପର୍ବତରୁ ସୁଫସାଗର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ପଥ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତି ସାହସହୀନ ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଚସା କଲେ? ପଥ ପାଇଁ। ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ସର୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବିଷଧର ସର୍ପ, ବିଷଧର ଦାହକ ସର୍ପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଏ ଦାହକ ସର୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ବନାଇ ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାହକ ସର୍ପ ବଧ କରିବ ବା ଆଘାତ କରିବ ସେମାନେ ସେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମର କୃଷ। ସେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଝୁଲା ଯାଇଥିବା ସର୍ପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲା ଗଲେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇବା। ସେ ଝୁଲା ଯାଇଥିବା ସର୍ପ, ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ନା ଜୀବନ ପାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷଧର ଦାହକ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ସେମାନେ ସେ ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ଅନାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି କୃଷ କଥା ପାଉଲ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଷର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। କାହିଁକି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କୃଷ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି? କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ଦାହକ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ଅନାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଥିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୃଷର ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ବିଫୋର ଅବ୍ରାହମ ଆଇ ୱାଜ୍। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉ, ତ ଆସ
आम्भेमाने निर्माण करू अर्थात त्रित्व परमेश्वर को बुझाए। एवरी पुस्तक 13:8 लिखा जाए जीशुख्रीष्ट काली आज और चिर काल समान अटंती ताहांकर परिवर्तन नहीं। अर्थात आमांकर प्रभु जीशु विषय रे पुरातन नियम रे मध्य लुकायित भाव रे वर्णना करा जाइछि ताहांक क्रूस विषय रे ताहांक मृत्यु विषय रे ताहांक जन्म विषय रे। एठी आमाने देखुचु क्रूस कथा प्रथम क्रूस जेतेबेले इस्राएल लोक माने अनाइले आउ से माने रक्षा बा क्षमा पाइले ताहा होछि झुला जाइथिबा क्रूस। एफिसियो पुस्तक 5 आउ 2 पदरे लिखा जाए ख्रीष्ट प्रेम कले आमानको निमंते सुगंधी नैवेद्य बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले। ख्रीष्टंकर क्रूसीय मृत्यु एहा आमानको प्रमाणित करे जे ताहांकर प्रेम मानव समाज प्रति आउ लिखा जाए सुगंधी नैवेद्य बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले। मु आपण मानकु आरंभरु कहिली से विषधर सर्प दंशन कले लोक मानकर मृत्यु हैला किंतु से झुला जाइथिबा सर्प जेतेबेले दर्शन करिवे लोक माने जीवन पाइले। प्रथम क्रूस क्षमार निदर्शन प्रथम क्रूस जीवन देवार निदर्शन आउ ताहा होची झुला जाइथिबा पितलर सर्प। आउ द्वितीय क्रूस कथा प्रभु जीशु जेतेबेले एई स्थान रे कहउछन्ते नूतन नियम जेतेबेले आमाने देखु लेखा जाए जीशु कहिले शिष्य मान को मते आउ किछि समय परे शत्रु माने धरिबे तो माने मते छाड़ी चली जीव। जेतेबेले से गेसमनी बगीचा रे प्रार्थना करुथिले आउ से प्रार्थना करुथिबा समय ताहांकर झाड़ घन रक्त टोपा परी छरिबा को लागिला। आउ से एही प्रकारे प्रार्थना कले पित मोहर इच्छा नुहे जदि तुमर इच्छा हुए ताहेले एही पानपात्र मो ठारू दूर कर। पुणी कहिले मात्र मोहर इच्छा नुहे। प्रभु जीशु को क्रूस रे झुलिबा पाई अनेक दिन पूर्वर से जानी थिले जे मते क्रूस रे समग्र मानवर पाप निमंते झुलिबाकू पड़िबो आ जो माने से क्रूस को लक्ष्य करिवे से माने परित्राण पाइबे। तेणु एफिसियो 5:2 रे देखिलु आमाने ख्रीष्ट प्रेम कले आमानक निमंते सुगंधी नैवेद्य बलि स्वरूपे आपणाकु उत्सर्ग कले। ताहांकर क्रूस आमानक निमंते बलि। क्रूस कौन करे द्वितीय तीतस 2:14 लिखा जाए समस्त अधर्मरु मुक्त करने और आपना निमंते सत्कर्म उद्योगी निजस्व लोक स्वरूपे शुद्ध करने को आमान निमंते आपना को देले। जीशुंकर क्रूस द्वारा आमने कौन हो पार्लु ना सत्कर्म उद्योगी आ निजस्व लोक हो पारिछु। मु आपण मानकु कहली पुरातन नियमर क्रूस द्वारा लोक माने मृत्यु बंचिले आउ नूतन नियमर क्रूस द्वारा लोक माने ख्रीष्टंकर निजस्व लोक हो पारिले। कारण ख्रीष्ट क्रूस रे झुलिबा द्वारा से आमानकु निजस्व लोक करियछन्ते। तेणु पाउल कहिले विनाश प्राप्त लोकमानक निमंते क्रूसर कथा मूर्खता। जैसे क्रूस को अनेब से रक्षा पाइब से परित्राण पाइब से उद्धार पाइब आ अनंत काल पितांक सहित राजत्व करिबा। गलातिय पुस्तक 1:4 पदरे पाउल कहउछन्ति एही वर्तमान जगतरु आमानको उद्धार करिबा पई आमानको पाप निमंते आपणाको प्रदान कले।
ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେଭଳି ତାହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ କରିପାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ପତାକା ଦଣ୍ଡକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଶୁଦ୍ଧ କରେ। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଧାର କରେ। କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରେ। 2 କରନ୍ତି 5:21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ବଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋହର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, ବା ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ ଯେପରି ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ କୃଷ ଉପରେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର କୃଷ ବଳି। 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ 8:4 ପଦରେ ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେଭଳି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ, ଏଇଆ ତାହାଙ୍କର କୃଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମନେ ପକାନ୍ତି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ଦେବ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଗଣିତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେବଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦିରରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ କୃଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ, ଯେଉଁ କୃଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କର କୃଷିୟ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର? ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର? ଗତକାଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଟ୍ରେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତୁଇ କୋଟି କୋଟି ଡାବୁ ରଖି ନରକେ ଗଲେ କାଇ ଲାଭ, ଆୟରେ ବାବୁ ଯୀଶୁର ପାଶେ। କଟକର ଜଣେ ପାଳକ ଭାଇ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଗୀତ। ତୁଇ ଘର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧି ନରକେ ଗଲେ କାଇ ଲାଭ, ଆୟରେ ବାବୁ ଯୀଶୁର ପାଶେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେ କୃଷ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି?
इस्राएल लोक मैंने जितेबाला क्रूस प्रति लक्ष्य कले से माने मृत्यु बंचिले आ नूतन नियम जो माने क्रूस को लक्ष्य कले वाक्य लेखा अच्छी ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप हेबापाई से आपना को क्रूस रे उत्सर्ग कले आउ तार रोमियो पुस्तक 8:4 पदरे लेखा अच्छी जेपरी शारीरिक भावानुसार आचरण न करी आत्मिक भावानुसार आचरण करी थाउ एइथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे आपना को उत्सर्ग कले। आज मु प्रश्न करने को चाहे आमे कौन से क्रूस प्रति लक्ष्य करूँ कि जदि क्रूस प्रति लक्ष्य करूँ ताहेले आमने निश्चित भाव में जगतर पापर उद्धार पाइबा। इस्राएल लोक मैंने जो मिस्र रे थिले मिस्र हेउची जगतर प्रतीक फारो हेउछंती शैतान प्रतीक सदाप्रभु से जगतरु शैतान बंधन उद्धार कला परे से कहिले जे से पितलर सर्प को लक्ष्य करिवो से उद्धार पाइबो। आमे जगत रे अच्छु जगत आमान को आज ता बसरे रखिछि प्रिय प्रभुंक लोक माने जो माने आज आमाने प्रभुंक सेवा करिबा पई आसीछु आमाने कोन प्रकृत रे ख्रीष्टंकर क्रूस को लक्ष्य करूछु कि जदि लक्ष्य करूछु ताहेले आमाने जेभଳି जीवित ईश्वरंकर सेवा करिबा निमंते मृत कर्मरु आमानकर विवेक को शुद्ध करिबा निमंते आ ईश्वरंकर धार्मिकता को आम जीवन रे प्राप्त हेबा निमंते आसु क्रूस आड़ को लक्ष्य करू। जन्मरु ख्रीस्टियान तार अर्थ नुह आमे उद्धार पाई जाइछु जो पर्यंत आमे क्रूस को लक्ष्य करी नाहु झुलुथिबा प्रभु जीशुंक आड़े दृष्टिपात करी नाहु आमानक ठारे जीवन नाही। तेणु मु आपनको कहिली क्रूसर शक्ति परित्राण पाई सामर्थ्य अटे। क्रूसर संवाद मनुष्यर उद्धार पाई सामर्थ्य अटे। तेणु वयोज्येष्ठ भाई माने बापा माने माँ माने आसतु से क्रूस आड़ को लक्ष्य करिबा ताहेले आम मंडली रे परित्राणर ध्वनि शुभिब। परित्राण बिना जड़े लोक सुंदर प्रचार करि परिबे सेथिरे किछि भी संदेह नाही। परित्राण बिना जड़े लोक आश्चर्य कार्य भी करिवे भूत भी छड़ेइबे किंतु परित्राण प्राप्त बिना क्रूस बिना जड़े लोक आत्मिक भाव में प्रार्थना करि पारिबे नाही। मत्थ्यू 7:21 पद को मु आपण मान को खाली मने पकई देबा पई चाहे जीशु को सम्मुख को आसी कहिबे प्रभु आमे तुम नाम रे अमक कलु समक कलु जीशु कहले तुमे किए मु तुमान को जाने नाही जे जीशु को न जानी मध्य लोक आश्चर्य कर्म करि पारिबे तार अर्थ। तेणु आसु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस को लक्ष्य करूँ कारण क्रूस रे ही परित्राण रही। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ जीवंत मंगलमय प्रिय प्रभु तुम धन्यवाद करुछु सुंदर समय पाई तुम्हें आमान को प्रेम करी सुंदर समय देल तुमर उपस्थिति देल तुम पाद तले बसिबा पाई आमान को अनुग्रह कल प्रभु अल्प समय तुम वाक्यर शुणा पाई तुम्हें आम प्रति अनुग्रह कल बोली आमे तुमर धन्यवाद करूँ। पुणी प्रार्थना करूँ मंडलीर प्रत्येक आमने जेभली तुम क्रूस को लक्ष्य करिबा परित्राणर अनुभूति नहीं जगतरे बंचिबा पुणी प्रभु ए जगत परे आमान को जे आउ गोटे राज्य अपेक्षा करुछि तही पाई निजको निज परिवार को निज मंडली को प्रस्तुत करिबा से आशीर्वाद आम प्रत्येक को तुम्हें दान कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे आउ थे आम प्रत्येक को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। आसंतु आमने समस्ते प्रभु शिखैथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुमर राज्य आस जेपरि स्वर्गरे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आमानक प्रयोजनीय आहार दियो
आम्भेमाने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानक अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा आमानक आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पुत्र प्रभु जीशुଙ୍କ अनुग्रह पवित्र धर्मात्माଙ୍କ शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेउंतु आमेन। समस्त को नमस्कार।